संघरू टंका आनिक माटी तड़े सार कहले मो आखिर लुह सरू ना मुझे बिल मो जीवन आज बहुत कष्ट मु भोगुची सार मो कथा कहीं शुणिले ना तहसिल मैडम कहले हाँ तुम्हें जदि भूमिहीन लोक तुम कथा आम विचार करवा कहले आम जमी आमको चाष करने को दियो पूर्वर चाष करुवा जमी को जोर जबरदस्त बंद करुछंती महांत साहिर लोके आसुची अभियोग घटनाटी देखा मिली कंटापाड़ मौजारे खबर अनुसार सुकिंदा ब्लॉक सुकिंदा तहसिल अंतर्गत कंटापाड़ मौजारे आंबपाड़ जगार दीर्घ दिन धरी राधाकांत नायक गोपी नायक धरित्री महान चाष कर आसुवा बेले कंटापाड़ ग्रामर महांत साहिर लोक मैंने आसी कहले ए गोचर जमी एठी चाष बंद कर जहां नहीं अभियोग करिसेंती एही चारि जण यह पतित बोली दाबी करिसेंती राधाकांत नायक आम पाखरे पाउती अछि बोली कहिसेंती एने स्थानीय तहसिलदार और आरआई को जणाइथिले मध्य एहार कोनोसी स्थायी समाधान होई पारे नथिबा सूचना मिलिथिबा बेले चाष हेउथबा जमी को महांत साहिर किछि लोके मेसिन लगई जमीर हिड़ को भांगी देथिबा अभियोग हेउछि एने सरकार को दाबी करिसेंती आम जमी आमको फेराई दियो तेबे देखा बाकी रहिला सरकार कौन पदक्षेप नेउछंती ब्यूरो रिपोर्ट चक्रवी टीवी आज को आमे यही आंबपाड़ जगार आज को मोर जानिबा हेतु मु चाष करी आसुची एठारे आमे विभिन्न प्रकार चाष करूचु तापरे छठिया धान करूथुलु तापरे ये जो रेंगाली डैम गला परे याको माटी ताटी थळेई ताको भल भाव चाष करूचु ये चाष को कंटापाड़िया महांत साई माने देखि सही पाले नहीं सेटू सी सीधा गले आरआई पाखक आनी आरआई को धरी सी आसिले गाँव समस्त स्त्री पुरुष समस्ते धरिकी आसिले आमको आसिक कहले एठी तुम चाष करछ कहीं चाष तुम एठी करि परिबो नहीं ये होची गोचर किंतु प्रकृति रे आज्ञा आमर गोचर नुह एगुड़ाक पथित आम नारे इनक्रुजमेंट केस हेची आमे पैसा देकी खंडिए पाउती काटिचु तेणु एगुड़ाक सी सही पारे ना तेणु सी आरआई की धरी आम नारे दुनिया केस फेस करी आमको हैरान करिसेंती आमे जदि किसी कौनसी प्रकार सुविधा पाई पालु नहीं को नेता पाकू गलु नेता भी आमको आउ सुरक्षित देले नहीं तेणु थाना को गलु थाना भी सुरक्षित देला नहीं तहसिल को गलु तहसिल आउ से आम कथा शुणिला नहीं से सब आडिशनाल तहसिल गलु सी भी शुणिला नहीं तापर आम निराश है आउ कौन करी हतस्य होइकी से सब को मंत्री पाखक गलु मंत्री भी आमर प्रदीप बल सामंत जे से मंत्री भी आमको आउ किछि तार किछि समाधान करि पारले नहीं से सब को आमे मुख्यमंत्री उद्देश्य रे आमे चिठी कलु सी भी आम कथा बुझिले नहीं वर्तमान आमे कौन करिवु आमे किछि भाबी पारुन आमे होचु गरीब आदिवासी लोक पैसा पत्र खर्च करी दी वर्ष चाष कलु से चाष धान को पूरा से खुआई देले आमर दाबी आमे आमर जमी आमे फेरी पाऊ आउ आमर जहाँ क्षतिपूरण हेची से क्षतिपूरण आमे पाऊ आ जो हुड़ाबाड़ी आमर भांगी देइचंदी आज 50 वर्ष मु नंगला कालू देखिकी आसुची एठी मु चाष करी आसुची मो बापा आगुर करथिले तापरे मु करथिली तामाने हुड़ाबाड़ी देइथिलु ए वर्ष हुड़ा भी भांगी देइचंती आउ आमे हाई कोर्ट रे भी केस करचु सुकिंदा कोर्ट रे मध्य केस करचु किंतु केस टाको भी नंदी मैडम ताको भी चापी रखिचंती सेटा भी आउ से चलै दउ नाहंती कि साखी सफाई कर दउ नाहंती एटा हमर लास्ट डिसिजन जदि या पर सरकार किछि न बुझुचंती ताले आदिवासी माने कोन करंती से कथा सरकार बुझिबो हमर बाप गुस्पा अमली जगह सी खुंटा काटिकी चाष करी सटिया बाड़ी सब चाष करुले आमे भी चाष करूँ जेहेतु पानी आसला ना से धान है ना मरीगला सबू मझे 2 वर्ष पड़िया पकईलु आला ना जदि रहीगला सी रहीगला आउ रेंगाली जो आसला ए पानी छाड़ा आम पड़िया मझे छाड़ा तापर आम हुड़ाबाड़ी टे देलु पटा जगह अच्छी आमर हुड़ाबाड़ी देलु हुड़ाबाड़ी के आसिकी से मिसिन की कहले आम मिसिन पुड़ी देवु ये चाष करदेमु ना ये हूँ अनाबादी गोचर जगह महांत साई आसिले कंटापाड़ महांत साई आसिले समस्ते झील पुओ मिसिकी कहले आम मिसिन पुड़ी देवु ये हिड़बाड़ी दीदेमु ना ये जगह आम रखीचु गाई चरेमु अनाबादी गोचर जगह
ଗାଈ ଚରେଇମୁ ହୁଡ଼ାବାଡ଼ି ଦେଇଦେବୁ ନାହିଁ ହୁଡ଼ାବାଡ଼ି ମିଶିନି ସିଏ ଡରିକି ନେଇଗଲେ ଆମର ସେଟା ହେଉଛି ପତିତ ଜାଗା ପଟା ଜାଗା ଅଛି ପଟା ଜାଗା କରରେ ଯେଉଁ ପତିତ ଜାଗା ସେଇ ଜାଗା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଟା ଜମା କ'ଣ ଅନାବାଦୀ କ'ଣ ଏଠି ଚାଷ କରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ ଗୁରୁ ଚରେଇମୁ ଆମେ ଏଟା ରଖିଛୁ ଆଉ ଏମିତି କରିକି ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ହୁଡ଼ାବାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ ସେ ହୁଡ଼ାବାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି ସେ ଏଇନେ ଆରାଇକି ଆସିଥିଲେ ଡକେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଡକାଇକି ଆରାଇ ସେ ପଟା ଜମି ସେ ଅନାବାଦୀ ଗୋଚର ହଉ ସବୁ ପତାକା ମାରିଦେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆରାଇ ପାଖକୁ ଗଲୁ ବ୍ଲକ ଆରାଇ ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଗଲୁ ଆରାଇ ପାଖକୁ ଗଲୁ ସେ ନିଜେ ଛାତିରେ ହାତ ମାରିକି କହିଲେ ତମେ ସେ ପଡ଼ିଆ ଜାଗା କାହିଁ ଚାଷ କରୁଛ ସେ ଗୁରୁ ଚରିବେ ସିଏ ରଖିଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆ ଜାଗା ତମର ଏଠି କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ତମେ କାହିଁ ସେଠି ଯାଉଛ ଚାଷ କରିବାକୁ ତମେ ପଡ଼ିଆ ଜାଗା ହୁଡ଼ାବାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଷ କରୁଛ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଜାଗା ଉପରେ ଆମ ଜାଗା ପୂର୍ବ ବସ୍ତାନୀ ଜାଗା ଆମର ବାପ ପୁଷ୍ପା ଅମଳି ଜାଗା ତାଙ୍କର ଏଠି ବିଲ ବାଡ଼ି ବୋଲି ଟୋଟାଲି ନାହିଁ ସେ ଜାଗା କରରେ ଆମର ଚାରିକର ଅଛି ପଟା ଜାଗା ଅଛି ଅନାବାଦୀ ବି ଅଛି ସେ ଜୋର ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଟା ଗାଈ ଚରେଇବୁ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ତମେ ଛାଡ଼ ସେ ଗୋଚର ଜାଗା ହେଉ କି ଅନାବାଦୀ ଜାଗା ହେଉ ତମେ ଛାଡ଼ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଆମ୍ବପାଳ ମୌଜାରେ ପତିତ ଜାଗା ଚାଷ କରି ଆସୁଥିଲୁ ଆଗରୁ ପାଳ ଧାନ ଛୋଟ ଧାନ ବୁଣୁଥିଲୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହରଡ଼ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ବୁଣୁଥିଲୁ ତାପରେ ଏଇ ପାଣି ସୁବିଧା ହେଲାଠୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିକେ ହିର ଦେଇ ମାଟି ଖୋଳିକି ବିଲ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନନ୍ଦୀ ଆରାଇକୁ ଡାକିକି କଣ୍ଟାପାଳି ଗ୍ରାମବାସୀ ଡାକିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଇଏ କରିଲେ ନନ୍ଦୀ ଆରାଇକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଚାଷ କରି ଆସୁଛି ପାଉତି ବି କାଟିଛି ସେ ସେଠୁ ନନ୍ଦୀ ଆରାଇ କହିଲେ ହଁ ତମର ତ ପାଉତି କଟା ହେଇଛି ତମେ ନିଜେ ଚାଷ କରିବ ପରେ ପୁଣି କି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ନନ୍ଦୀ ଆରାଇଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ସେ ବି ଆସିକି ନାଇଁ ତମେ ବି ଛାଡ଼ ଆଗରୁ କହିଲେ ସେ ତମେ ପାଉତି କାଟୁଛ ତମେ ଚାଷ କର କହିଲେ ପରେ ଏଇ କଥା ବି କହିଲେ ତମେ ଛାଡ଼ ତାପରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଷ କରି ଆସୁଛୁ ତାପରେ ସେ ବିଲ ଧାନ ଚାଷ କରାଠୁ ସେ ବାର ଖୁଏଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ହିରବାରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଆମର ଜାଗା ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷ କରିବୁ ନହେଲେ ଆମେ ଆମକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର ବିଲ ବାରି ଆଜି ହେଲାନି ମୁଁ 20-30 ବର୍ଷ କିଣିଛି ସେଇଠୁ ବିଲ ସେ ଚାଷ କରୁଥିଲି ଷଠିଆ ଧାନ ଚାଷ କରିକି ହରଡ଼ ଫରଡ଼ ମୁଁ ଏଇ ଦିଏ ଚାଷ କରିକି ନେଇଯାଉ ତାପରେ ଏଇ ରେଙ୍ଗାଲି କେନାଲ ଗଲାଠୁ ଆମେ ମାଟି ଫାଟି ତଡ଼େଇକି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କଲଚର ଧାନ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ଏମିତି ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ସେ ଚାଷ କଲା ଭିତରେ ସାର କଣ୍ଟାପାଳିଆ 3 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଆସିକି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ଅନାବାଦୀ ଜାଗା ଆମେ କଣ୍ଟାପାଳ ଏରିଆର ଜାଗା ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ ରାଙ୍କି ଆରିଆକୁ ଯଦି ଜମି ବାଡ଼ି ଥାନ୍ତା ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସାରେ ଏକରେ ବିଲ ରଖିଥିଲେ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି 2 ପା ଜାଗା ସାରେ ସେତିକି ଜାଗାରେ ଆମେ ସାର ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଇନାହିଁ ମୋ ଛୁଆ ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ସାର ବିଲ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଥିଲି ଆଜି ମୋର ମାଟି ତଳେଇକି ସମାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ବିଲକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ବିଲକୁ ନଜରରେ କିଏ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କଣ୍ଟାପାଳିଆ ଗାଁ ଲୋକ ସାର ମହାନ୍ତ ଲୋକ ଏବେ କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ସିଏ ଅନାବାଦୀ ଗୋଚର ଜାଗା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ବି ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସମାନ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ସେ ଜାଗା